Deus, depois de quantos meses sem Alan Wake? Eu nem sei, mas faz bastante tempo. Vamos continuar. On Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. A verdade. Eu até tinha que mudar aqui o negócio. Shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Eita, isso. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Eu esqueci que aqui eu tenho que botar... Deixa eu já botar aqui. Aqui em cima, né? Porque... Senão, né? Senão não dá. Não dá. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Máquina de escrever. Ok. E eu esqueci que tem que botar a minha facecam aqui em cima, né? Nessa parte. Creators Dilemma. Emerson. Dá pra entrar aqui. Night Springs The Videogame. Hã? Não consigo ver aquilo ali. Night Springs. Ok. Olha, aqui tem uns desenhos. Isso, show, sujou! Agora não vai me assustar. Agora não tá um momento tenso pra me assustar. Agora tá de dia, tá calmo, tá bonito. Não tá em noite, não tem capirotos. Ah, tá atenção no delay, entendi. E aqui ele tá mostrando a coisa da luz apontando pros bichos, né, mano? Temos pontos marcados ali. Wake Emerson. Sei lá quem foi no This Emerson. corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. This way. No caso aqui, mesmo que acaba saindo no meio de uma cena, não tem tanto problema porque eu já joguei o jogo, né?
É mais pra quem não viu nada do jogo, né? Nunca viu o jogo. Mas esse aqui eu já joguei, então não dá pra entrar. Esse quarto daqui é do Lane. O que tem aqui? Tem alguma coisa? Umas coisas que parecem pinturas. Claro que eu ainda peço que pelo menos o textão evite, né? Né, Felipe? Ó. Nem sei se o Felipe ainda tá aí. Anderson. Não dá pra entrar. Aqui o que? No elevador? Calma aí. Estranho. Enfim. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Então, né? Mentiroso! Eu tô ligado que isso aqui é mentira. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. É. Tudo pode ser explicado pela lógica até que acontece uma coisa inexplicável. É sempre assim. Jogou, eu veio daí de cima e corria. Mas é sempre assim, né? Tipo, eles sempre dizem que tudo tem uma explicação lógica, até que não tem explicação lógica. Daí tu vai acreditar no quê? Que não tem uma explicação lógica. Vai vir inventar alguma explicação? E ler. Para além da sombra com a qual você se contenta, há um milagre iluminado. TZ. Em memória de um querido amigo e poeta. TZ. Quem sabe o que significa TZ? Thomas Zane. O misterioso pessoa que dizem que nunca existiu. Como é que tem uma coisa aqui dele? Foi o vento, melhor explicação, então. É porque alguma coisa não está certo, né? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying?
or because you don't want to admit that you're not well. It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the obviously one loved trying his to own bring you voice. out of the His world words you've echoed constructed madly for inside my head. But I I can't dug my do nails it into by the palms of my myself. hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Tesão. É, deixar ele falar, né? Que nem o... Nem o Alan disse, né? Come along. Let's go inside. Na verdade, eu acho isso uma coisa boa, né? Tipo... Quando tu tá andando com o personagem, ele para e olha pra ti, né, mano? Pra mim, dá uma certa mais imersão do que ele seguir em frente e te deixar pra trás. E às vezes ele tá lá na frente falando sozinho pro nada, né? Então eu acho uma coisa interessante isso nos jogos. Pior seria se ele fosse andando, falando, fosse lá na frente, ele some, tu não vê onde é que ele tá e não ouve ele falando mais, né? E eu prefiro assim mesmo. Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on Elbow video strike. games. Ooh, yeah. It's trash, of course, but it does I'll get involve him some to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Amor, o videogame de lixo, mata ele, mano. Cadê a arma aqui pra eu usar nele, mano? É cerca de meio metro. Esse cara não é um dos desenvolvedores do jogo? Talvez seja, né? Please, this way. Que seja. Botaram aqui como referência. Tem aqui uma mulher cantando. Como é que corria mesmo? Nossa, eu não lembro. Apertei todos os botões aqui. Quarto dos pacientes. Dá pra ir de volta aqui? Oh! QR Code, cadê meu telefone, mano? Calma aí. Eu tenho essa mania, né, mano? Calma aí. Deixa eu ver aqui o que tem esse... Cadê? Aqui. É vírus? Ih, rapaz. YouTube, é um vídeo. A beginning. A primordial forest. The colors of the fall. The mist. A caldera lake. Silence echoes. Loud. It's too late to hear the words. The man, naked, crawls to the shore. Like a birth? To say that would be a lie. Nothing like a birth. The opposite.
He staggers to his feet. A carcass of a deer lies on the shore, rotting. Será que é coisa do 2? Sei lá. Botaram 9 meses atrás, mas mais ou menos a mesma época que saiu o remake, né? Remake não, o Remastered. He doesn't himself know. Dark waves have washed it away. A blank page where this horror story Tinha will be café aqui em written. cima. He remembers darkness, feels the shadow pressing down on him, coming after him. He must get away. He runs to the forest, to a fate worse than death. Hein? Botei só o áudio aqui, qualquer coisa... Opa. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Eu passei dica do 2. Quem sabe, né? Eles botaram isso aqui 9 meses atrás. Então... E se eles já estão trabalhando no Alan Wake 2, provavelmente, quem sabe, essas dicas desse remaster aqui... quer dizer, pode ser uma dica mesmo, né? A gente já viu algumas dessas aqui quando a gente tava jogando, né? Mas na época que saiu o remaster, a gente não tinha ideia do que, por que esses vídeos, né? Só que agora, como a gente sabe que vai ter um Alan Wake 2, então quem sabe, né? Quem sabe? Não seja dicas do que pode ser no 2, né? Eu vou ter que ver todos esses vídeos em ordem pra ver do que se trata, né? Novo envolvente livro escrito por Dr. Emil Hartman, autor do best-seller Creative Flow. Inclui suas técnicas revolucionárias e a terapia de engajamento e o fluxo, explicados em suas próprias palavras. Já disponível nas melhores livrarias do país. Ok. Pode ser que realmente eles botaram uns easter eggs espalhados pelo jogo com QR Code pra dar dicas do 2, né? Mas ninguém pegou, eu acho, na época. Eu não vi ninguém falando que podia ser uma dica de um Alan Wake 2, eu acho. Pode ser que eu não tenha procurado direito, né? Mas pode ser que esses QR Codes aí seja algo a ver com o Alan Wake 2 mesmo. Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Ok, ele tá pintando eu, mas que bizarro. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. O Alan só que mais velho, parece visão do futuro. Então, né? Pode ser, né? Quem sabe? Eu tenho que prestar atenção no que ele fala no vídeo. Só botei o áudio aqui, mas... Ai, que pintura bizarra, hein, meu amigo? Moral. Não dá pra entrar. Então quem sabe, né? É que na verdade ele pode estar mais velho, mas é porque na época que o jogo foi feito até agora, ele já envelheceu também, né? Porque o modelo do personagem foi baseado no cara mesmo, né? Eu não lembro quem que era que trabalhava, né? Daí agora ele já tá mais velho mesmo, né? Mas quem sabe, né? Pode ser isso, pode ser uma coisa do Alan Wake 2, né? Ok. E essa daqui tava cantando aqui. Tem um boi ali. Tá, vamos lá. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue.
Bem-vindo ao povoado Caldron Lake. Estamos aqui para oferecer o tratamento especializado do que você precisa. No entanto, lembre-se. Peça que amigos e familiares marquem um horário de visita para que não interfiram na sua terapia ou período de criatividade. Respeite a privacidade e o espaço pessoal dos outros pacientes, principalmente quando estiverem engajados em seus processos criativos. Seja paciente. Normalmente nossos pacientes têm problemas criativos duradouros que não serão resolvidos da noite para o dia. Permita-se levar o tempo que precisar. Lembre-se de que seu tratamento é voluntário e elaborado especificamente para você. A terapia do engajamento e o método associado ao fluxo funcionam melhor quando você está ativamente engajado no processo de moldagem deles. Em caso de dúvida, não hesite em expressá-la. Parece aqui só raio. Então, é os raios do jogo, na verdade. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Ó, descritos e assistência de Thomas Zane. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. Eu ainda tenho que jogar a DLC do Control, né, pra... Talvez a DLC do Control, como tem a DLC do Control com o Alan Wake, então eu quero ver o que acontece lá, né. Eu tenho curiosidade. Eu vou jogar o Control só pela DLC do Alan Wake antes de sair o 2 também, né. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens. What were they?
Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, a god. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Ok, monte de papo estranho. So tired. Built the farm close to the lake, a place of power. We had parties there, man. You should go there and have a party. Volte para o seu quarto. Bob Balder threw the amp through the window. Hit that hippie chick in the back of the head. 15 stitches and a concussion. Bob's dead now. Leukemia. Caraca. Stitches, snitches, and narcs, man. Bad scene. Quem não lembra desses velhos aqui, eles estavam no restaurante no início do jogo, né? I'm tired, man. So tired. Eles estavam no início do jogo e eles estão aqui agora. É porque não, quem disse que não lembra, é porque, né? I wanna go home. Que faz tanto tempo que eu não jogo, né? É assim que os outros queiram voltar em alguns anos. Ok. Vamos voltar pro... Eu não sei se não tá muito escuro aqui, porque eu não tô sem lanterna, né? Se bem que esse jogo é escuro, esse é o problema. Hurt a nightmare because all dreams are only imagination. They're only in your head and they're not there when you wake up. So you can't wake up because I'm in charge now and I don't want to disappear. My nightmare is the publisher people who want to make a contribution so they can say they made a contribution. And then we end up with mullets in there because they think mullets are funny, but it wasn't supposed to be about mullets. And now it's about mullets. And when it's in slow motion, they call it mullet time because the numbers came back from marketing that mullet time is the hook we needed to go big in the target demographic. And they're not even kidding. They say it all like serial killers with straight faces and smiles. My nightmare is the writers who want to make everything from the characters to the toasters talk all the time and express their feelings so they won't shut up. And the writers won't shut up either because they have feelings too. And I have to listen to them because they're not scared of me. And everyone should just shut up. Shut up. Shut up. Esses são os caras que fizeram a música do jogo. Sim, são eles mesmo. Because I'm too scary for them. I take 2 pills every morning and 1 with every meal and 4 when I go to bed. And that makes me the scariest nightmare of all. Tá bom, amigo. E você diz... Vocês viram que ele falou de Mullet Time, ele tava fazendo referência ao Bullet Time do Max Payne, né? Que foi um dos primeiros jogos da Remedy que usou essa mecânica, né? E depois já acabou virando febre, né, na época. Ele tava fazendo essa referência do Mullet Time em vez de Bullet, né? Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. É assim que tá o pessoal do CD Projekt Red. Caraca. Eles são tudo meio maluco assim. Que nem esse daqui que... Cara, ele virou a... Agora que eu vi, ele virou tudo aqui, tá ligado?
doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Mas dá pra abrir. Tá, vamos lá, vamos ir pro quarto então. Hartman wanted me to write. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin, have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Eita, nós! Depois do Cyberpunk foi com todo mundo assim. É, então. Vai saber, né? Tá, meu quarto é aqui. Que porra é essa, hein? É, que porra é essa, tá ligado? Ali o QR Code que eu já vi, né? Não dá pra ir, eu tenho que ir pro quarto, não adianta. Mas que porra é essa, né? Emerson, que é o cara dos jogos, né? Ele tem aqui uma coisa falando justamente dessa escuridão aí e tal. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody, calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? I don't know. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Loucura tá vendo. Unraveling fast, aren't they? Nah. Página não, escrito onde? Ah, tá aqui. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Oh, spoiler! It's my storm. I'm taking it. Spoiler, tá ligado? Mano, o Cristo dá spoiler do jogo, tá ligado? On a comeback tour, baby. Hammer's way will have its say. Rise up in their name. Falando no jogo, tá ligado? Dando spoiler. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office wing from Sinclair. The backstage is all yours, Tom. Seize your destiny. Come out and face the music, Birch. It's time to pay the piper. Caralho, ele pegou e bateu na mulher. Caralho. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. Since you're so tough, Birch. We were on the road, man! You think we haven't seen punks like you before? Mortal knave! Eu, hein? Yeah, you better hide, Birch. My wrath will break you.
The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Com essa gravação dá pra entender o... Ah, tem umas pinturas meio... Caralho, velho. Pintura meio capirotesca aqui. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Olha só. Pintura meio capiroto aqui. Eu, hein? Tá. Ih, Sérgio, sujou! Ai! Demônio! Desgraça. Ai. Aproveito da minha nobreza, só porque agora tá um período meio tenso aqui. Ai, ai. Eita, olha o raio lá no fundo. Relaxa. Por que eu decidi jogar esse jogo mesmo? Ah, é verdade, deixa eu ver aqui os outros quartos que eu não consegui entrar, ver se eu consigo abrir agora. Não, esse seguro foi esse. Esse aqui já dá pra entrar. Pera, é só aquele lá que não dá pra entrar mesmo. Tá, vamos logo pro consultório.
Eu boto o episódio completo, né? Como o jogo é separado por episódios, eu deixo o episódio completo daí. Mesmo que depois eu tenha que renderizar e juntar as duas partes, né? Se eu não conseguir fazer tudo numa pegada só. Let me out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Oxi. Seriously, do you have any idea how much trouble you're in? I'm famous. I represent a celebrity. They'll be looking for me. Oh, that's how you want to play it? Is that how you want to play it? Really? Okay, that's how we'll play it. It'll be hardball all the way, jerk. Seriously, man, I'm willing to forget the whole thing if you let me out now. Just let me out! Barry aqui, tá ligado? You think I can't hear you out there? I hear you just fine. What, is this how you get your kicks, Hartman? I knew you were weird. You got that weird guy look. If you're one of those nurses, I'll double what he's paying you, okay? Do you have any idea how much I make as an agent of a best-selling writer? A lot. Is a personal check good? Barry? Ow! About time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going. Nossa, bela punição pra Rose, né? Que fez eles dormir, né? Roubou o negócio da lanchonete, esse cartaz aqui. Ai, ai. Só o Barry mesmo. Vamos trancar aqui. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ai, meu Deus, tem que ser rápido. Vai, vai. Tá por eu. Filho da mãe. I needed light to get the possessed bookshelves out of my sight. É o Venom, ela tá amarrada, é o demônio. E aí, Alan, beleza?
Ai, calma. Ai, não. Eu tô errado. Meu Deus, foi isso. Ah, sério? Tem que ser rápido mesmo. Ai, que droga! Velho. Calma, calma. Corre agora. Ai, meu Deus. Então. Preo. Ih, vai começar o quê? É, mas a última fala do Hartman lá a gente descobriu, né? O cara realmente... Gastar o flare pra fazer isso, triste. Mas Hartman vê a queda de Wake. Ah, não vi esse. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front. And he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. É. Basicamente, o Hartman usava... Opa! Era o quê? Sério que vai vir uma coisa do Night Springs agora? Não tô nem pra ouvir, tá ligado? A música tá muito alta. Pera aí. Oh God, there's someone in the boat. I think there's been an
que é referência a uma série que teve, né? Não lembro exatamente o nome da série, né? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Era além da compreensão, eu acho. No Brasil. My God, Mark? Oh God! Oh please! God, no! Linda! Linda! Thanks for the ride, Mark. I'm so glad to be leaving this place. What, Night Springs? Come on, Linda. Relax. It's not that bad. Hey, what's that up ahead? Oh God, there's someone in the road. I think there's been an accident. Are you alright? Oh no, Linda! Oh no! It was me on the road! Wait! Tell him to watch out for the truck! Watch out for the truck! My God, Mark? Caraca. Mas deu pra entender, mesmo não ouvindo direito, né? É como se o cara tivesse preso num loop, né? Ele tá na estrada, daí ele mesmo para, a mulher sai e ele fica revendo um negócio num loop, né? Estranho. Magic, tricks, smoke and mirrors. But for some, magic is more than that. It's a machinery of reality itself. And more than one. Olha esse corredor piscando ali, mano. Can be found in Night Springs. Night Springs. Tonight's episode, What's in a Name? We find an old man standing on an old, rusting, derelict bridge, leaning his bony frame against the cold steel. And though he looks idle, he is hard at work. His young apprentice Mas não dá pra ouvir, velho. as good apprentices do. Yes, yes. Coming along nicely. Don't you think, boy? Yes, Magus. Sir, we've been getting some complaints. Are you defacing the bridge? Oh. No, I wouldn't do that. Sir, I can see the screwdriver in your hand and the scratches on the steel beams. You've been spotted doing this all over town. Yes. I have Melhorar pra ver TV, então, né? I'm no vandal, officer. Exactly. What are you up to, sir? He's writing his name on the town. The youngster is correct. I'm writing my name, my whole name, the entire and complete description of my soul on the town. I'm almost done. É as sombras lá fora, tudo chegando na janela e eu tô aqui olhando TV. É, o ruim é dessa parte da TV não tem legenda, né? Words have power, young man. Names and titles especially. Não dá pra entender direito. And what's your name supposed to be? Tell him, boy. Tell him while I finish the carving. Officer. Será que não tem nenhum lugar pra ativar a legenda? Deixa eu ver. Não, só tem legendas. Dá pra aumentar ainda mais o tamanho da fonte, mas... Acho que... Tá bom assim. Say my name, boy. Say it. It's Night Springs, officer. But isn't that... That's the name of the town, isn't it? Yes, it is from now on. Wait, where'd he go? Where is he? Oh, officer. You know where he is and what he is, don't you? I think you should get in your car and drive away. And remember which town you're serving. Tomara que no 2, se tiver esses negócios na TV, que dê a legenda, né? Your will be done, Magus. Ah, yes. There are too many little towns to count, all of them with some little magic of their own. O ruim é que essa música alta eu teria que diminuir pra ouvir a... Night Springs. Talvez tenha no YouTube. Aí, agora que desligou a TV. Morreu.
bem sem luz, não tem... Corre! Ai! Eu não consigo passar, filho da... Ai, meu Deus. Quase morri, mas tudo bem. Só escuridão consumiu aqui. Hey, come on! We gotta get going! A luz lá. Aí. I'm over here! Tá. Algo me disse que eu vou ter que ir por aquela direção ali. I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al! Look out! Ai! Suspense, Lauren. We gotta go! It's not much of a maze! I made it through easy! Tá, acalmou aqui, por exemplo. Eu comecei a ler o negócio aqui. Lauren Miller, 1979. Eu acho que talvez a legenda de fã tenha, né, no PC. Eles botaram na TV também, né? Mas... não sei porque que no Remaster... nesse Remaster eles não botaram, né? Eita, preu. Oh, geez, Al! The house looks bad! Let's get out of here! Pegar uns sinalizadores. Tô precisando de bala? Não tem problema, não. O problema é a munição aqui. Eu gastei um tiro ainda sem querer, porque eu sou burro. Nossa, o problema aqui é passar no labirinto. Eu não lembro o caminho do labirinto. É, definitivamente eu não lembro. Ah, obrigado, munição. Ia ter algum.
Um capiroto. Ai, caralho. Eu já ouvi. Vivi na correria. Não confie em Emil. Era o que? Emil Hartman, eu acho. Ai, não. Ai. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Ai. Cadê o capeta? Capeta! Vai surgir até uma prece aqui, cara. Onde? Ai, caralho! Ai, meu Deus! Duas balas, carrega mais. Eu tô sem bala, velho. Como é que eu mato o capeta assim? Ai, caralho. Ai, sai de mim, ô capeta. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, tá ligado? Ó o bicho ali, mano. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. É, morri. Foi só sair e morrer, tá ligado? Ai, que ódio. Mano, eu não tenho munição pra enfrentar os bichos aqui. Caramba, eu voltei lá atrás. Deixa eu ver se eu peguei... Tá, eu peguei todos os... É, o cara cansa rápido, é fumante. Eu vim pro mesmo lugar ainda, é um burro. Como é que as minhas balas acabaram tudo, velho? Tão rápido. Ai, meu Deus! Desgraça! Ai, que susto! Fugiu da minhas costas aqui. Tem outra coisa aqui que eu não tinha visto. Pilha. Preciso de pilha, preciso de bala. Essa música, momento sinistro. Ah, tava aqui bala. Cego.
Eu sou cego, velho. Tava ali as balas, né? Também. Momento tenso desse, eu vou olhar banco. Ai, caralho. Morre, capeta! Não acabou ainda, tem... Aqui não vai ser. Pode ser que tenha algum item aqui. É o manuscrito que eu peguei da outra vez. Na luz. Ela dá um alívio, pelo menos, um momento para respirar. Cara, será que o Alan Wake 2 vai ser assim, mano? Do mesmo jeito? Em partes eu espero que sim, mas em partes eu tenho medo, mano. Tipo, não é um medo assim que... Tipo um Visage da vida, que eu sou cagão demais. É um medo que eu consigo tolerar. Tipo um Resident Evil, né? Mas... Não sei se eles vão deixar mais assustador que esse daqui. You get 2 pills in the morning and then you'll be nice and calm all day long. É, eu tenho medo de tudo também, né? Mas... Olha, parece que eu vi um negócio ali. Olá? Carai! Ai, carai, como é que usa o negócio? Meu Deus do céu. Ai, eu morri pros... Eu morri pros periquitos. Calma. Ele é foda. Calma, daí eu morri pros periquitos ali, calma. Periquito do capeta ali. É, o Hartman foi possuído pelo demônio. Então agora tem que matar o demônio, né?
you'll be nice and calm all day long. You can breathe out in the evening. Capeta. Cozinha. Eu tô de boa, tô tranquilo. Deixa eu só pegar aqui. Boa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, né? Pera, eu vim daqui? Eu vim daqui, tá, ok. Então eu gosto de ver eu sofrendo com um ataque cardíaco aqui. Eu tô quase chegando. Legal que tipo anoiteceu e veio a tempestade do capeta, né? Nem o dia tá mais seguro. Talvez se não tem. Nossa, eu tô apertando o botão de círculo pra correr por causa do Aldering. Ô, bosta! Eu aqui dá pra jogar mais de um jogo. Já cansou. Fumante. Mais corvas lá. Escopeta. Boa. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Okay. Tá bom, poço de controlo. É muito propícia para uma briga, é? Esse coisa igual uma coisa triste, tanta coisa pra focar, eles focam nisso, então. Que safado! Ai, tem outro! Sabia que ia vir. Filho da puta! Não atirou, por quê? Cara, eu tô morrendo tanto agora, por quê, velho?
Tô ruim nesse jogo de um jeito. Meu Deus, corre, corre! Esquiva, Alan, pelo amor de Deus! O medo foi embora e agora veio os reis. Ai, que ódio, velho. Eu odeio quando aperta pra esquivar, ele não esquiva, mano. Sinalizador. Tá, beleza, beleza, beleza. Beleza. For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Como assim? Emil fez Tom fazer. Eita, nós. Ponto e save. Munição. Beleza. Deixa eu ver se não tem nenhuma coisa de café aqui. Eu apertei bola de novo pra correr que nem no Elden Ring. Ah, cacete. Caralho. Ai, caralho. Errei. Tem outro ponto de luz ali. Aqui, na verdade. Ah, lá. Ah, boa, tá precisando. Três pistolas sinalizadoras. Bom. Se tiver muito bicho, eu só taco a pistolinha sinalizadora. Já me ajuda. Botei comida de calma. Eu tô calmo. Eu tô calmo. Tirando o fato que eu tô com medo aqui, mas tudo bem.
Eita, nós. Aquilo... Ah, tá, é o Barry, eu acho. Eu vou de 12 na mão. Opa, sabia que era bom voltar aqui, olha só. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he had had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Eita, nós. E você comendo no almoço de domingo? Sei lá, salsichão? Salsichão, maionese e... sei lá, mais alguma... E arroz e outra coisa lá que eu esqueci. Engoli o salsichão, isso. Okay. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, I'll find it, don't worry about it! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Ai, meu Deus! Sai de mim! Meu Deus, tem muito bicho! Ah! Caralho, fui esbagaçado aqui, não. Deu nem pra fazer o negócio. Tá, calma, vou fazer diferente. Calma, calma. Vou fazer assim. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Ah! I'll be here! Just hang on! Oh, hey! Found a corner! Meu Deus, pega! I found it! I found it! Ah, no, wait, that's a twig! Here it is! Al, I found the key! Atira! Tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps.
This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Eita, preu. Olha, ó, viu o spoiler do manuscrito? Ó. Damn it, Al, talk to me. I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Falei que os manuscritos do spoiler, não. A gente leu sobre essa queda e foi exatamente o que aconteceu. Não, perdeu tudo, né? É sempre assim nesse jogo. Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way! Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Eu espero que nem eu ia falar. Coisa ruim desse jogo é isso, né? Acontece alguma coisa, tu perde tudo tuas armas, tudo teus itens, tu tem que farmar tudo de novo. Por um lado, Al, there's something moving down here. Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? Mas que a gente perde todos os itens, daí tu tem que farmar tudo de novo no jogo, né? Isso é meio chato, mas... no contexto do jogo até que faz sentido algumas coisas, né? Mas é meio chato, né? Do mesmo jeito. Tá com as armas mó top, matando tudo que é bicho e de repente acontece alguma coisa, perde tudo, tá ligado? É meio chato, mas... eles não botam de uma forma... Então, Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. Então, por isso que não é bom ficar guardando muitos itens. Claro, eu guardo os itens quando, por exemplo, tá um momento tenso, que nem naquela última parte ali que tava um monte de bicho, eu taquei tudo, né? Eu guardo pra momentos assim, né? Mas... a gente sabe, eu já tô ligado que esse jogo é basicamente isso mesmo. Tu anda, acontece alguma coisa, tu perde tudo teus itens, que nem agora. Tô sem lanterna, sem arma de novo. Tá frio lá. O Net morreu quando eu acabei de jantar. Xiii. Ai, carai. Ai, demônio.
dentro desse... Olha aí. Ai, cacete. Corre! Sobe! É! Ai! Meu Deus do céu! Local para eu ficar aqui sem luz. Senhora, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Corre, pelo amor de Deus. Aqui não tem nada. O objetivo é pra lá, então vou ver o que tem dentro da caverna primeiro. When he stopped the car at the Anderson farm, Walter felt relieved. Oblivion was close at hand. The brothers wouldn't miss a jar of moonshine or two in the booby hatch. But then he saw the man on the porch, and he knew who it was. Driving for his life and knowing it was useless, he didn't realize he was crying until he couldn't see the road for the tears. Aqui era só manuscrito. Também é por lá mesmo. Bicho, não deixa a casa do Chaves em paz, ué. Nossa. Ai! Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Não entendi. Pior que eu não entendi. Agent Nightingale stared at the passed-out rider. The man was sleeping off one hell of a night. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hand shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. I hoped there'd still be a working generator somewhere around here to power up the old lights by the gate. Calma, jogo. Deixa eu só explorar aqui primeiro. Falou, mano, Cristo. Que? Entendi. Mano Cristo? Mano Cristo?
Ai, ai. Sei lá se eu falei isso, eu nem reparei. Beleza! Aí, né? Não, tá muito escuro. Tem alguma coisa aqui, mano? Que não. Dá pra ver nada. Moita, só falta um. É, então. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Ele achou uma lanterna, mas tô sem balas e sem pilas. Ou seja, por eu. Vou ter que ir lá mesmo. Correr. Vai! Ai, meu Deus, filho da... Não vai dar pra fazer isso, não. Filho da mãe. Não, é pra pegar pilha. Não, o que tu tá fazendo? Meu Deus, ele bugou e eu não conseguia fazer nada. Ele bugou, ele tava travado, acho que apertou pra... I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. Eu acho que em vez de pegar pilha, ele foi fazer a animação de mexer na máquina, e daí não consegui me mexer, velho. Não confio em ninguém no escuro. Eu tô ligado. Eu vou ter que correr mais rápido pra... Coisa de luz. Vai surgir o bicho. Ômega 3? Ômega? Vai. Ah, eu não acredito! Filho da mãe. Tá forte. Só corre. Eu ia conseguir o desgramado. Eita, nós! Corre, Alan, pelo amor de Deus! Ah, ok, conseguimos. Cara, esse fumante do Alan é complicado. A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. É nóis, olha os raios. Por que eu tô sem armas, né? Armas. Opa. Colocar lanterna resistente. É melhor.
Ah, é, pode ser isso mesmo. É, escritor passa o dia inteiro, né? Faz sentido, faz sentido. Caralho, muito escuro essa área aqui. Tem uma lanterna, quase uma arma. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Mas que som sinistro é esse? É, contra isso aqui é uma lanterna serve, né? Mas não contra os bichos. Mano, não parece alguém lá no fundo, velho. Bem ali. Muita cabeça de alguém e um corpo ali, então. Ai, quando ficar nervoso começa a me coçar a cara, velho. Que ódio. Olha. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. Ah, faltou uma página? Esse faltou. The dark presence followed the choreography laid out to it in the manuscript, growing stronger and stronger, moving like a storm from one scene of destruction to the next. But it was still bound to follow the story and chained to the dark place it came from. When the story reached the end it longed for, it would finally be free. Um corvo ali. Ai, tá, beleza. A outra página. Nossa, quanta página aqui. Não é página, é um... É armadilha, mano. Ah, ele não cai nas próprias armadilhas. Meu Deus, tem muita armadilha aqui. Ai, mano. Corre. É isso. É, quanta página é, então. Bela página. Página que arranca tua perna. Putz, só corre. Aqui é uma página. The storm raged on as the Anderson brothers walked unsteadily away from the clinic with the other patients in tow, knowing that this time they wouldn't return. The darkness around them seethed with horrors, but Tor and Odin were unafraid. Their eyes glinted with guile. They knew every secret path, and there was blood on their hands. They had fought these shades before. Liga, liga, liga. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. Os tomados são cheios de escuridão. Aí, munição de 12. Meter dosada na cara dos bichos.
Que é uma página ou é uma outra armadilha? É uma armadilha. Cara, o jogo é sacana, né? Tipo, ele deixa o mesmo brilho das páginas pra armadilha. Daí tu vai seco, né? Quando vê é uma armadilha o negócio. É uma página. Sei. Eu vou aqui por cima ver se tem alguma coisa escondida. Já jogou e mesmo assim, cara. É que faz tempo que eu joguei, às vezes eu esqueço algumas coisas, né? Mas a história em si eu lembro ainda. Mas algumas coisas do jogo às vezes eu posso esquecer mesmo. Tipo isso daqui, que é na armadilha, né? Aonde? Ai, meu Deus, tá onde? Outra armadilha, não dá pra subir. Ai, meu Deus! Não dá. Vamos embora. Armadilhas. Foda-se. Tô só com 6 balas, não vou gastar em vocês. Meu Deus, quanto bicho, mano. Vou gastar neles agora. Ótimo. Ótimo. Eu caí na armadilha! Eu não vi. Graça. Sacanagem. Pisou na página, então, na página. Ah, velho, eu vou correr, na moral. Tô tentando ver se eu acho item aqui, mas eu acho que não tem itens aqui. Corre, Alan, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Do meu lado. Só corre. Sujo do meu lado. Não corre. Não! Eu tava ali, perto! Que ódio! Eu tava perto, velho. Meu Deus.
da puta. Cheguei. Desgraça. I could see the car, but there was no sight of the driver. Quase. Hello? Anybody here? Ah! Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Ah! Eita, nós! Meio perturbador esses gritos, né? Dá pra... Ih, Sérgio, sujou! Ai! Ó, que te chupe, mano. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. The best friend's suddenly the bad guy who wrote this crap anyway. Yo. É, e morreu. Como é que o bicho vai estar atrás da porta quando eu sair, mano? Tá 12 na mão. I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. É. Basicamente o Alan. Agora deu pra entender, né, o que tá acontecendo, né? Como essa presença escura aí faz o que os artistas escreverem ou fazem transformar em realidade. Ele decidiu pôr ele mesmo na história, né, como protagonista.
Por isso que ele tá passando por isso. Por tudo isto. É louco se parar pra pensar. Aqui tá muito escuro. Cadê o... A porta se mexendo, velho. Tomando cu. A porta fechou, mano. Ver se não tem nada nas mesinhas aqui. Calma. Não tem nada aqui mesmo, tem que descer. The front door was locked. Mas dá um tirambaço ali, que ver se não quebra, tá? Dá pra pular aqui. I could climb out through the broken window. Calma. Aqui, ó. Café. Munição. Não dá pra descer aqui mesmo? Não, ainda bem. Foda-se, vamos embora, então. Vamos lá. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. O que eu falei mesmo que não dá pra descer? Eu não sei porque eu vou entrar aqui. Ah, mas tem coisas aqui. Ah, preula. É um cervo, mano. Pelo menos peguei bastante recurso aqui útil. Ai, tá. Aqui tecnicamente vai me fazer ir pra... Ih, Sérgio, sujou! A porta trancada. Tá, vamos lá. Opa, página de manuscrito onde? Oxe, ah, tá aqui. Caramba, faltou um monte de página. For a moment, Hartman considered strangling the idiot. Mott was mean-spirited, but easily manipulated. An emotional infant who lived for his approval. Wake, by contrast, was a far more difficult subject. Mott had given him too much leash. In 2 days, who knew what could happen? Hartman would have to find a way to rein him in, and quickly. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui é só no modo mais difícil, então tecnicamente faltam 4. Essa daqui é só no modo mais hard do jogo, que só libera, que é que nem diz, ó, enquanto essa parte é o modo de dificuldade pesadelo, mas esse modo pesadelo só libera depois que quiser a primeira vez. Então essa aqui não dá pra achar, né? Aí só falta essas 4 aqui.
uma coisa no vaso aqui. Na patente, né, que chama. É, isso é meio... Eu espero que não tenha isso na sequência, né, mano? Por mim, eles podem continuar esse negócio de capítulos, né? Não separar por capítulos que nem um Life Strange da vida, ou, né? Mas, tipo, deixar assim em formato de episódios, que nem esse daqui também. Cada capítulo do jogo é um episódio, entendeu? E é uma pegada interessante, parece uma série de TV daí. Tá, vamos pra fazenda. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry. Tem uma coisa ali. Mas o Barry era o Barry. Se eu largar o freio. O que eu tô vindo aqui, eu não sei. O objetivo nem é aqui, mas... Ó, dá pra pegar outro carro se quiser. Ah, será que é nessa casa que acontece... Que eu vi, velho? Quando eu joguei? Não sei se é nessa. Eu sei que tem uma casa e quando a gente entra nela e fica vendo a TV, eu acho que não é nessa. O cara passa por trás, que a TV fica na frente da janela. Da janela? E daí ele passa nos fundos, tá ligado? Dá um medinho. Sério que não tem bulhufas? Tem um lugar pra subir, mano? Tem bulhufas aqui, mano? Bom. A 12 na mão só pra garantir. Vou trocar de carro. Eu testei o azul, vou testar esse aqui agora. Outro carro aqui se eu quisesse. Aqui vai dar no mesmo lugar. Aqui vai dar no mesmo. Se eu entrasse aqui eu ia sair ali. Até aqui eu vivo batendo o carro, né? É brincadeira. Eita! Caralho, tem uma batida ali. Eita porra. É, o espírito, né, mano? Jogou um negócio ali no negócio, né, mano? Se eu largar o freio. Se eu largar o freio, eu mato os bichos.
dê a preferência. Aqui nesse campo. Não, só serve pra... não tem nada. Vamos seguir a estrada. Tem onde dá, que é aqui, porque aqui daí tem um bloqueio e não dá pra sair. Nossa, eu tô sem porta. Eu quase quebrei todo o carro, né? Tá saindo fumaça do carro também. Aqui é o capeta. Transformers. O que é lá? O que é lá? Tá. É, os espíritos aqui que controlam os carros, tá ligado? Aqui eu acho que não dá pra entrar, senão fica como acessar ali. Vem aqui. Vou pular aqui, talvez dê pra acessar ali, né? Acho que era aqui mesmo, ponto de controle. Só que agora, não sei se tinha coisa mais lá em cima, mas agora eu já desci. Dá pra subir de volta? Não! Não creio. Aff! Aff! Ah, então vamos lá pra fazenda. Ah, que era coisa de I'd pau. known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Run! Incoming! There's too many of them! God damn! I'm so glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here! Help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stopped! Al, hold on! Stage lights on! Hora do Rosque. Ai, meu Deus! Barry Wheeler to the rescue! Oh, damn it! Ai, escopeta é melhor.
É, veio atrás, mano. Caralho, aqui eu tenho que começar. Aqui eu. So glad you decided to go it alone, Mr. Bronson. Shut up and shoot. Aqui tem que usar tudo, não adianta. Al, we have to fight them off. I can set off more of the fireworks from here and help you out. Hey, Al, did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stopped. Hold on, I'll try to get the stage lights on. Veio atrás o bicho do capeta. Cara. Ai, meu Deus. Keep doing this to me! Do it for Barry, please, please, please! Captura! Ai, demônio! Ai, meu Deus! Right Falls, rock and roll capital of America. E os olhos, os olhos dos bichos, né? Depois dessa. Tem a munição de tudo aqui. Essa daqui. Munição de revólver tá no máximo? Carrega então. Tá. Munição de tá no máximo. Hey, Al! This way to the farm! Tá, eu tô com escopeta pump action, tá melhor, então eu vou ficar com essa daqui mesmo. Essa parte é a parte mais louca do jogo, né? Tanto pela música quanto pela quantia de bicho. Tem que tacar tudo que tu tem, tá?
Nem eu fiz, senão... Ué, não tem nada aqui? Vamos lá então. See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. O cara tá preocupado com o negócio do Alan, tá ligado? Ok. Tá, é ali em cima. É interessante até que, tipo, a banda que fez essas músicas pro Alan Wake mesmo, ele tem um nome próprio fora do jogo, né? Eu esqueci o nome real, né? Mas dentro do jogo eles se chamaram Old Gods of Asgard, né? É o nome da banda no jogo, né? Opa, olha que é um manuscrito aqui. Vixe, será que eu perdi 3, mano? Ou será que eu ainda vou achar? As the deputies hauled Wake and Wheeler away, Agent Nightingale eagerly examined the stack of papers Wake had been carrying. It was incomplete, a collection of random pages, but there was enough. He saw his own name in there, among others. His hand shook with emotion. Finally, it was proof. He had been right all along. E eu quero ainda, depois de terminar esse jogo aqui, talvez, jogar DLC, né, que eu falei do conto que tem... Eu não sei o que se trata na DLC do conto do Alan Wake, né? Mas desde que eu soube que ia ter uma DLC, eu sempre quis jogar, mas... Não sei se eu tenho que terminar o jogo pra ir pra DLC. Tem uma coisa lá brilhando. Ou se dá pra... Ah, não me disse que a página tava lá e eu não vi, mano. Não, pera, eu ainda posso acessar ali. Ah, olha aqui. A página. Deputy Mulligan tuned Thornton's chatter out. He didn't think writers were particularly useful people, and a huge manhunt for one struck him as idiotic. Certainly not worth the missed opportunity for coffee and pie. It wasn't even clear what the man had done, except run from them at the trailer park. Mulligan knew he wasn't alone. The sheriff's patience with the Fed was running out. Página armadilha, não, essa aqui é página, essa aqui é página. É, mas acho que perdi 2 páginas. Eu já achei as 2 últimas aqui, a não ser que eu ache elas em algum outro lugar, mas... Eu acho que elas estavam nas ruas ali, antes de entrar na fazenda. Bom, fazer o quê? Olha só o que eu mais achei aqui. Café, mano. É, mas eu acho que não tá pra cá, não. Eu já perdi aquelas 2 páginas. Ou elas vão estar lá na casa, né? Talvez, quem sabe. Mas eu acho que não. Ué. Será que isso aqui era pra eu entrar antes? Ah, eu não acredito que pode estar ali dentro. Isso aqui era pra ter entrado antes de entrar na luta. Aff! Era pra ter entrado aqui antes de ir pra batalha do negócio. Agora não dá pra acessar. Merda, bom, já era. Se teve alguma coisa ali dentro... Eu tô achando que é ali que tá as páginas.
Ainda. Triste. E aí, sim, Alexandre, beleza? Drogas. Droga. Bom, vamos lá. Fazer o quê? Perdi. Mas tudo nos outros, se for parar pra ver, ó. Aqui eu perdi uma também. No 3 eu perdi. Aqui também perdi. Perdi 2 no 3. Perdi 2 no 2. Não, 3 no 2. Perdi uma no 1 também. Eu perdi página em todos os negócios já. Enfim, é normal. É difícil saber onde é que tá as páginas, tá ligado? Eu tô pagando bastante. Boa noite, boa noite. Como pode ver, estou aqui no Terror Week aqui, né, pra tomar uns cagaço. Here has something to say. What's that, Al? Oh, I'm Alan Wake. I'm always right about everything. And if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah. It was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Ok. Xiii, beleza, Ashley? Valeu por ter acompanhado. Ok. Nossa, eu tomei dano ainda. Tudo bem. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Caralho, eles têm um barco. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? Surgir e fazer tudo ao contrário. Ai, ai. Opa, tem uma TV. Ah, vamos ver a TV, vamos ver a TV. Vamos ver. Sleep. We all spend a third of our dreams in its soft embrace, somewhere between fantasy and Hey, remember when I got you that gig? Your first real writing job, what got you started? Was this one of your episodes? Agora, por algum motivo, tá a legenda na TV. Vai entender, velho. Tonight's episode. The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a Vai decidedly entender, mano. mundane situation. É, então agora tem legenda. Por que lá não tinha legenda? Hey, Jones, right? Listen, we're gonna have to wait until his highness over there is good and ready. Oh, wow. Who's that? You don't know him? What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, not just us. He dreams everything. Ele mantém no Discord. Wait, no. I'm the one who's dreaming. I'm asleep. Isn't this my dream? Oh, yeah. Sure. Get real, pal. You're just another dream. I'm a dream. You're a dream. The weirdo in the diving suit is a dream. And the girl made of smiles and sunshine is definitely a dream. But I'm pretty sure I'm dreaming this. Well, maybe you're a really confused dream. What am I, a shrink? All I know is I'm going with the smart guys, and they say that's the guy doing the dreaming. Right there. I don't know what that means. It means we keep him happy. No sudden falls. We make sure he has his clothes on when he goes out in public. No chases where the monster is nipping at his heels and he runs like crazy, but his legs don't seem to get him anywhere. None of that.
Because if he wakes up in a cold sweat... Oh... Yeah, precisely. So we wait till he wants to move on. Keep things nice and calm. Hey, something's happening here. Yeah? What's that? What? Can't you hear that? Oh, God help us, it's an alarm clock. Oh, it's you, isn't it? Please, man, I got a wife and kids. Please don't wait. Eu, hein? Beleza, Ashley, valeu. Bagulho estranho, Night Springs. Eu acho que eles fizeram essa coisa de Night Springs meio que referenciando o mundo do Alan Wake às vezes, né? Algumas coisas, né? Tipo ali ele disse que tava todo mundo vivendo no sonho de outra pessoa, né? Meio que referencia o que acontece na história do Alan, né? Tá todo mundo vivendo a história que ele criou, né? Basicamente. Devido à escuridão, né? Ele tá no máximo. Eu não sei de todos, né? Todos os Night Springs que acontecem, né? Mas essa daí deu meio que entender como se fosse referenciado ao Alan Wake mesmo, a história do Alan. Ok. Será que é por isso que essa aqui teve legenda e as outras não? Não sei. Vai saber. Bom, enfim, eu acho que não tem nada aqui embaixo. Vamos subir. Eu tô tudo lotado de munição. Eu vou ficar com a 12 na mão. Opa! Tem outro manuscrito aqui. Olha só os escudos viking. Aí, olha só, falta só um, mano. Será que eu vou conseguir pegar todos, mano? Nesse episódio? It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Eu, hein? História mais estranha, hein? Tipo, não para de rir, pensa em arrancar seu olho, corre nu pelo campo e grita, com o martelo na mão, tentando apanhar o relâmpago. Quê? Tá, enfim. Imagina, eles lá correndo nu no campo lá. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Xiii, lá morreu. Ponto de controle. Vou ver se não tem... Old Gods of Asgard, a turnê Ragnarok de 1975. Surpresa com a ira e a fúria celestiais. Seattle, Bakersfield, Long Beach, Nova York, Newark, Detroit, Jacksonville, Tampa, Nova Orleans, Baton Rouge. Caralho, eles estavam frenéticos, hein? Olha quantos shows. Só em abril, tá ligado? E outro em maio. Ixi. Pior que a live tá normal, não tá dando drop, mas deve ser a Twitch de novo, né, mano? Por isso que eu disse, eu acho que eu vou... Eu tô pensando em abrir multi-stream. Pra quem tem problema em ver na Twitch, velho. Poder ver em outra coisa, tipo, sei lá, abrir multi-stream no YouTube e em outra plataforma.
Ixi, tá todo mundo travando agora? Deve ser a Twitch. Que merda. É, deve ser alguma coisa da Twitch de novo, né? É por isso que eu disse... Mano, eu tô pensando muito em abrir multi-stream, velho. Aí o pessoal consegue ver em outras plataformas. E tá osso essa Twitch. Good going, Al! É, bugar demais já essa Twitch. Já tá me dando nos nervos já isso daí. Acho que a partir de amanhã já começa o stream. Ó, dosada. Pau, pau. Aqui. Eita porra, que satanás é esse? Ai, ai. Tomei um susto aqui. Ai, ai. É, que é o jogo dos demônios, que a gente tem que matar aqui tudo. Ó, aqui. Com a K12 na mão. Dosada, dosada. Nham, nham. Caralho. Beleza. I think we can make it through here, Al! Aqui onde? Ai, meu Deus. Phasmophobia? É, tá tipo isso, né? Só que aqui a gente mata os bichos. Não tem nem galinha mais aqui. Quer dizer, isso aqui parece um galinheiro, pelo menos. Se encostar no choque, eu morro? Au! Não morro, mas tô mudando. Ai, ai! Onde os quatro jogavam? Phasmo? Pois é, né? Agora o Max abandonou as lives, eu acho, porque sei lá, né? Sumiu. Eita, eita, eita. Porque os homens vivem menos. Se encostar em fio de poste do choque, eu morro. Tipo isso.
Ai, ai. Ok. Ainda tem bastante munição. Dá pra ir mais de boinas. Tô tentando, olhando tudo aqui, ver se eu acho um manuscrito, mano. Encosta pra ver. Encostei ali, tomei um daninho. Dá pra... Ah, isso aqui é um... Ah, dá pra entrar. Ah, olha, Gary. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. O cara quer fazer uma música com eles. Um novo single. Ah, eu procurar uma forma de... Claro, não. O espírito possui o carro, é tipo isso. Ele possui objetos e taca na gente. Ou impede a gente de passar sem que a gente não taque luz nele, né? Be careful, Al! Tá de boas. Tem nada aqui ainda. Tá com 12 na mão, eu tô com mais bala dela. Travou de novo, vixe. Cara, que ódio da Twitch, mano. Eita, nós! I'm good. Keep your eyes open, okay? Ei, Follow Monte é incrível, como eu disse. Às vezes a Twitch boicota os canal pequeno, porque não tem explicação. O que eu faço de diferente na live? Nada! Por que a minha live vive travando para as pessoas e as outras não, tá ligado? É a Twitch me boicotando, não tem essa explicação. Boicote na caruda, tá ligado? Vou subir. Se a lanterna oscilando é muito alto. Tá, eu vou diminuir então. Eu já tinha baixado o som dos efeitos. Deixado mais ou menos aqui. Vou diminuir então de novo. Pegar a lanterna holofote resistente. Mas eu já tenho essa, não? É, exatamente. Não. Tem duas coisas pra ver aqui. Uma embaixo, outra em cima e outra aqui. The elevator was dead. I'd have to get some power to it first. Okay. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah.
Actually, Pat, we've been real busy with other stuff. Which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, you know, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, you know, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Oh, yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, you know? Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Ok. Entrevista com a polícia local. Aí. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Caralho, que grosseiro, só chutou o bagulho. E aí, o que eu peguei? Peguei mais flare. Munição de... Eu tô com bastante munição de tudo. Pera, deixa eu ver a porta primeiro. A porta não dá pra ir. Got to be kidding. Colheitadeira possuída, mano. Exatamente. Quê? Caralho? É verdade isso? Ele falou? Há 65 bilhões de porcos e vacas no mundo? Imagina quanta... Porque tem tanto metano na atmosfera. Ó, aqui. Tudo pelo consumo humano. Para subir. Eu acho que o caminho é aqui, então. Não. É pra abrir a porta pro Barry é pra lá, eu acho. Pera aí. Eu acho alguma outra coisa aqui no campo. Tudo pro pastor que vai fazer seus sucos.
Valhalla. A casa dos caras. Vamos lá. Nada nessa casinha aqui, talvez um manuscrito. Não. Então vamos lá. Eu acho que eu perdi o último manuscrito. Ou não, talvez eu ache ainda. Já não acabou o capítulo, né? Você vai fazendo seu suco. Ué, mas eu não faço suco de vaca aqui? Al? Is that you out there, buddy? Yeah, it's me. Hang on. I'll try to find a key to get the door open. Ah, aqui foi onde que eu saí, tá ok. Hey, what's the holdup? Come on, this place is all dusty. You know I got my allergies. Come on, Al, open the door already. Seriously, I don't like it in here. Calma, Barry. Os piscando tá me dando medinho, mano. Se eu tirar isso aqui, explode? Holy crap! I think I lost some body weight with that one. Acho que perdi peso com o espinho? Oh. Tá, vamos lá, vamos trancar ele. Hey, let's go, man. Let's go, man. Esse é um dos poucos jogos que parece que o lado certo da câmera é esse, né? Looks pretty heavy. Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Até que horas vai a live? Não vai demorar, não vai ser muito longa. Come on, one more gig. Let's do this thing. Só até terminar esse capítulo aqui, provavelmente. Já tá terminando o capítulo, inclusive. Old Gods know the truth. Os Old Gods sabem a verdade. Ok, tem alguma coisa aqui? Não. Talvez tenha alguma coisa escondida com um cantinho aqui. Manuscrito? Mano Cristo, né? Que nem eu falei, né? E também porque tem que dormir cedo pra acordar pra live da manhã, né? Ó. Nossa, eu jurava que era um manuscrito aqui. Barry, sai da frente, Barry. Não tem nada. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Contra o disjuntor. Asgard. Olha o disco. Dá uma olhada na casa primeiro. Opa, mais uma garrafa.
Nossa, os caras tinham um palco aqui também. Palco na cozinha. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Isso aqui... Ah, tá fogo de artifício. Come on, Al, let's get the lights on, huh? Esse travesseiro embaixo das cobertas parece muito que tem alguma coisa embaixo ali, mano. Por que os americanos fazem isso? Deixa um travesseiro em cima, pô. Parece que tem alguém embaixo das cobertas. Tem um demônio nas cobertas ali. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the booby hatch. Ah, Old Gods sabem que é verdade. Olha só, cheio de escudo viking nas paredes. Manuscrito. Caramba, eu peguei todos. Boa! Todos do episódio 4 eu peguei. Top. Só faltou esse daqui que é do modo mais hard, que não tem como pegar. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Eita. Ó, outra travesseira embaixo da coberta. O feijão deles é doce. Ixi. É tudo o inverso nos americanos, né? Essa aqui é a verdade. Outro quarto. Ah, aqui é o disjuntor. Consertar o fusível. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be... What's-her-face? The crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right! Must be. Pior que essa música tem... Dá pra ouvir a música... Aqui o disco riscou, né? Aparentemente. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? Copyright. I'm sorry about that. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay.
Então, né? Vamos encher a cara. Antes que tenha cheio de bicho lá fora, né, mano? Vai dar bom, confia. Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. Eita, nossa. Se só você vê bicho bêbado, talvez eu deixe de ver. Então, né? I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. Alice? Alice! Esse grito também é bem assustador. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it behind you. Eita, nós. A bruxa do capiroto, né? A bruxa. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Eita, preão.
Yes. All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my Barbara a long time ago. She looks so old. I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious, and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Eita, prelo. Ó o copyright. Rapaz. Esse é o fim do episódio 4 de Alan Wake. O próximo é o último capítulo. Eu não lembro se tem... se é 5 ou é 6. Eu não lembro exatamente. Talvez seja o último no próximo, não tenho certeza. Mas é isso. Tá aí. Mais episódio 4 do Alan acordado. A história desse jogo é muito da hora, velho. Por isso que eu tô empolgado pra ver o que vai acontecer no 2, mano. Então talvez na próxima live eu já zere ele. E olha, ele tá tocando a música que a gente ouviu ainda. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo de Alan Wake Remastered.